ওম শান্তি। আজকের মূল্য তারিখ 3/7/2022। অব্যক্ত বাপদাদা রিভাইজ কোর্স 10/1/91। আজকের হেডিং 4 सत्ताओं को बैलेंस से बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो। 4 সত্তার ব্যালেন্সের দ্বারা বাবার সমান সম্পন্ন আর সম্পূর্ণ হও। आज सर्वशक्तिमान बाप दादा अपने सर्व बच्चों की विशेष शक्तियों को देख रहे हैं। आज के विश्व में विशेष 3 शक्तियाँ हैं, एक धर्म सत्ता, दूसरी राज्य सत्ता, तीसरी विज्ञान की सत्ता। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं में 4 सत्ताएं हैं। पहली 3 सत्ताएं तो है ही, साथ साथ चौथी सत्ता है श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। आज के विश्व में इस चौथी सत्ता की कमी है। इसको ही कहा जाता है श्रेष्ठ चरित्र की सत्ता। इन 4 सत्ताओं द्वारा आप ब्राह्मण आत्माएं अपना और विश्व का कल्याण कर रही हो। अच्छी तरह से जानते हो कि चारों ही सत्ताएं हमारे में है। आज সর্বশক্তিমান বাপদাদা নিজের সকল বাচ্চার বিশেষ শক্তিকে দেখছেন। আজকের বিশ্বে বিশেষ 3 শক্তি বিদ্যমান, 1 ধর্মসত্তা, 2 রাজ্যসত্তা, 3 বিজ্ঞানের সত্তা। কিন্তু তোমাদের সকল ব্রাহ্মণ আত্মাদের মধ্যে 4 সত্তা আছে। প্রথম 3 সত্তা তো আছেই, সেই সঙ্গে চতুর্থ সত্তা রয়েছে শ্রেষ্ঠ কর্মের সত্তা। আজকের বিশ্বে এই চতুর্থ সত্তার ঘাটতি রয়েছে, যাকে বলা হয়ে থাকে শ্রেষ্ঠ চরিত্রের সত্তা। এই 4 সত্তার দ্বারা তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারা নিজেদের এবং বিশ্বের কল্যাণ করছো। धर्मसत्ता अर्थात सदा श्रेष्ठ सुखी खुशनुमा जीवन जीने की कला, इसको ही धर्म अर्थात धारणा कहा जाता है। राज्य सत्ता अर्थात अपने को और राज्य को अर्थात अपने कर्म साथियों को अपने स्नेह और शक्ति के बैलेंस द्वारा सर्व प्राप्ति संतुष्टता का अधिकार दातावन अनुभव कराना। राजा अर्थात दाता, हर एक द्वारा संतुष्टता की वाह वाह हो, ये है यथार्थ राज्य सत्ता। तो राज्य सत्ता अर्थात स्वयं चलने की और औरों को चलाने की कला। विज्ञान की सत्ता अर्थात विज्ञान द्वारा साधना द्वारा प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने की कला। श्रेष्ठ कर्म की सत्ता अर्थात कर्म का वर्तमान फल खुशी और शक्ति अनुभव करना और साथ साथ भविष्य फल जमा होने की अनुभूति होना। इसको कहते हैं कर्मों के खजानों की संपन्नता के नशे की कला। सबसे बड़ा खजाना श्रेष्ठ कर्मों का खजाना है। अगर श्रेष्ठ कर्मों का खजाना जीवन में नहीं है तो मानव जीवन अमूल्य जीवन नहीं, लेकिन पशु समान जीवन है। धर्मसत्ता अर्थात सदा श्रेष्ठ सुखी सुंदर জীবনযাপনের কলা। একেই ধর্ম অর্থাৎ ধারণা বলা হয়ে থাকে। রাজ্যসত্তা অর্থাৎ রাজ্যকে এবং নিজেকে অর্থাৎ নিজের কর্মসাথীদের নিজের স্নেহ আর শক্তির ব্যালেন্সের দ্বারা দাতা হয়ে সর্বপ্রাপ্তি সন্তুষ্টতার অধিকার অনুভব করানো। রাজা অর্থাৎ দাতা, প্রত্যেকের দ্বারা সন্তুষ্টতার বাহা বাহা হোক, এটাই যথার্থ রাজ্যসত্তা। সুতরাং রাজ্যসত্তা অর্থাৎ নিজেকে চালনা করার এবং অন্যকে চালিত করার কলা। বিজ্ঞানের সত্তা অর্থাৎ বিজ্ঞান দ্বারা অথবা এর সাধনের দ্বারা প্রত্যক্ষ ফলের অনুভূতি করানোর কলা। শ্রেষ্ঠ কর্মের সত্তা অর্থাৎ কর্মের বর্তমান ফল খুশি আর শক্তি অনুভব করা, আর সেই সঙ্গে ভবিষ্যতের ফল জমা হচ্ছে তার অনুভূতি হওয়া। একে বলে কর্মের খাজানা সম্পন্নতার নেশার কলা। সবচাইতে বড় খাজানা হলো শ্রেষ্ঠ কর্মের খাজানা। যদি শ্রেষ্ঠ কর্মের খাজানা জীবনে না থাকে তবে মানব জীবন অমূল্য জীবন হয় না, বরং পশু সমান জীবন হয়। तो बाबा ने कहा, इन चारों सत्ताओं को चेक करना। चारों ही सत्ताओं के आधार से एक रस स्थिति का आसन सदा अचल अडल रहेगा। तो ये 4 सत्ताओं रूपी 4 पाव एक रस स्थिति के आसन को मजबूत करेंगे। हर समय
বেফিকার বাদশা কা অনুভব করায়েঙ্গে। সুতরাং বাবা বলেছেন, এই 4 সত্তাকে চেক করো। 4 সত্তার আধারেই একরস স্থিতির আসন সর্বদা অটল অনড় থাকবে। এই 4 সত্তারূপী 4 পা একরস স্থিতির আসনকে মজবুত করবে, সবসময় নিশ্চিন্ত বাদশাহের অনুভব করাবে। वरदान: आत्मिक वित्तीय दृष्टि से दुख के नामो निशान को समाप्त करने वाले सदा सुखदायी भव। आत्मिक वित्तीय दृष्टिर द्वारा दुखेर लेश मात्रके समाप्त करे सर्वदा सुखदायी भव। स्पष्टीकरण: ब्राह्मण का संसार भी न्यारा है तो दृष्टि वित्ती सब न्यारी है। जो चलते फिरते आत्मिक दृष्टि आत्मिक वित्ती में रहते हैं, उनके पास दुख का नाम और निशान नहीं रह सकता, क्योंकि दुख होता है शरीर भान से। अगर शरीर भान को भूलकर आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तो सदा सुख ही सुख है। उनका सुखमय जीवन सुखदायी बन जाता है। वो सदा सुख की सैया पर सोते हैं और सुख स्वरूप रहते हैं। ব্রাহ্মণদের সংসার অভিনব ও অনুপম, তো তাদের দৃষ্টিবৃত্তি সব অনুপম। যারা চলতে ফিরতে আত্মিক দৃষ্টি আত্মিক বৃত্তিতে থাকে, তাদের কাছে দুঃখের লেশ মাত্র থাকতে পারে না, কারণ দুঃখ হয় শরীরবোধ থেকে। যদি শরীরবোধকে ভুলে আত্মিক স্বরূপে থাকো, তবে সদাই সুখী আর সুখ। তোমাদের সুখময় জীবন সুখদায়ী হয়ে যায়। তারা সর্বদা সুখে শয্যায় শোয় আর সুখস্বরূপ থাকে। स्लोगन: खुद को देखो और खुद की कमियों को भरो, तब खुदा का प्यार मिलेगा। নিজেকে দেখো আর নিজের যা খামতি আছে তাকে ভরো, তবে ভগবানের ভালোবাসা পাবে। ওম শান্তি।